matahari ketika ingin terbit, matahari tersebut pernah tertunda karena penghormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral ikhwani rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini saya akan menceritakan tentang matahari tertunda saat hendak terbit. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtar, di situ ada keterangan atau ada cerita di mana saat matahari hendak terbit, di situ Allah Subhanahu wa taala menahan matahari tersebut supaya tidak jadi terbit terlebih dahulu. Hukiya anna Aliyan radhiyallahu anhu kana yadhhabu ila al-jama'ah li salatil fajri musri'an falakiya shaykhan fi at-tariq yamshi qaddamahu ala sakinah wal waqar fi sikakit tariq fama marra Aliyun takriman lahu wa ta'ziman li shaybatihi hatta hana waqtu tulu'i syamsi falamma dana shaykhu min babil masjid lam yadkhul fihi fa'alima Aliyun annahu minan nasara fadakhala al-masjid فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركوع فلما فرغ من صلاته قالوا يا رسول الله لما طولت الركوع في هذا الصلاة ما كنت تفعل مثل هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ركعت وقلت سبحان ربي العظيم كما كان وردي وأردت أن أرفع رأسي جاء جبريل ووضع جناحه على ظهري وأخذني طويلا فلما رفع جناحه رفعت رأسي فقالوا لما فعلت هذا فقال ما سألت عن ذلك فحضر جبريل وقال يا محمد إن عليا كان يستعجل للجماعة فلقي شيخا نصرانيا في الطريق ولم يعلم أنه نصراني فأكرمه لأجل شيبته ومن مر عليه فأمرني الله تعالى أن آخذك في الركوع حتى يدرك معك علي صلاة الفجر وأمر الله تعالى ميكائيل أن يأخذ الشمس بجناحه حتى لا تطلع بحرمة علي رضي الله عنه. Ma'asyiral ikhwani rahimakumullah. Diceritakan bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah suatu ketika beliau ingin pergi ke masjid untuk sholat subuh dengan cara cepat-cepat. Maksudnya Sayyidina Ali terburu-buru ingin ke masjid supaya mendapatkan sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi falakiya shaykhan fit tariq yamshi qaddamahu 'ala sakinah wal waqar fi sikakit tariq. Akan tetapi di tengah perjalanan beliau Sayyidina Ali radhiyallahu an mendapati seseorang yang sudah tua berjalan pelan-pelan, yang mana jalan itu adalah jalan satu-satunya untuk menuju masjid tersebut. Falamma marra Aliyun takriman lahu wa ta'ziman li syaibatihi hatta hana waqtu tulu'i syamsi. Sayyidina Ali radhiyallahu an ini tidak melewati, tidak menyelip, tidak melangkah mendahului orang tua tersebut karena Sayyidina Ali radhiyallahu an menghormati karena ketuaannya tersebut hingga akan habis waktu sholat subuh. Beliau masih belum mendahului orang tua tersebut. Falamma dana syekh min babil masjid lam yadkhul fihi. Akan tetapi ketika orang tua tersebut sudah mendekati ke pintu masjid, orang tua tersebut ternyata ma'asyiral ikhwani tidak masuk ke dalam masjid tersebut. Fa'alima Aliyun annahu minan nasara.
Barulah Sayyidina Ali radhiyallahu an mengetahui bahwa orang tersebut beragama Nasrani. Kemudian fadakhala masjid fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruku'. Sayyidina Ali masuklah ke masjid dan beliau mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang ruku'. Falamma faragha min salatihi qalu. Ketika selesai salat, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai salat, para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, lima tawalta ruku' fi hadzal shalah? Kenapa engkau panjangkan ruku' ketika salat? Ma kunta taf'alu mithla dzalik." Sedangkan engkau tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lamma raka'tu wa qultu," ketika aku ruku dan aku mengucapkan subhana rabbiyal azimi kama warada wirdi kama kana wirdi wa aratu an arfa'a ra'si, sebagaimana seperti saya kerjakan, dan ketika saya akan mengangkat kepalaku, kata Rasulullah SAW, ja'a Jibril, malaikat Jibril datang, wa wada janahahu ala dhahri wa akhadhani tawilan. Ternyata ma'asyaril ikhwan, malaikat Jibril menaruh sayapnya di atas punggung beliau sallallahu alaihi wasallam hingga menjadi lama rukuknya. Falamma rafa'a janahu rafa'tu ra'si, ketika sayapnya malaikat Jibril diangkat, barulah aku mengangkat kepalaku. Jadi ma'asyaril ikhwani, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukuk dan hendak mengangkat, beliau sallallahu alaihi wasallam ditahan dari rukuknya oleh malaikat Jibril dengan sayapnya. Baru ketika malaikat Jibril mengangkat sayapnya, barulah Rasulullah SAW bisa bangun daripada rukuknya. Faqalu lima fa'alta hadza? Para sahabat tanya kembali, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Faqala ma sa'altu an dzalik. Nabi SAW tanya kembali, apa yang kau tanyakan dari hal itu? Kemudian fahawara Jibril, datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Waqala, malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, inna aliyan kana yasta'jilu lil jama'ah falaki ya syaikhan nasraniyan fit tariq walam ya'lam annahu nasrani. Wahai Muhammad, sesungguhnya Ali radhiyallahu an, dia terburu-buru ingin melaksanakan salat jamaah, salat subuh berjamaah. Akan tetapi di jalan beliau Sayyidina Ali radhiyallahu an bertemu seorang Nasrani, dan beliau Sayyidina Ali radhiyallahu an tidak mengetahui bahwa orang tua tersebut beragama Nasrani. Fa'akramahu li'adli syabihi wa ma marra alaihi. Sayyidina Ali radhiyallahu an menghormati orang tersebut karena ketuaannya, dan beliau Sayyidina Ali radhiyallahu an tidak melewati, tidak menyelip orang tua tersebut. Fa'amarani Allah Ta'ala an akhadha fi ruku' hatta yudraka ma'aka aliyun salat al-fajri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aku untuk menahan Rasulullah SAW rukuk hingga Sayyidina Ali mendapatkan rukuk bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa amara Allah Ta'ala Mikail, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Mikail ay akhudha syamsa bidanihi hatta la tatlu'a bi hurmati Ali radhiyallahu an. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan terbitnya matahari dengan sayapnya supaya tidak terbit matahari tersebut terlebih dahulu karena menghormati Sayyidina Ali radhiyallahu an. Jadi ma'asyiral ikhwani rahimakumullah, matahari ketika ingin terbit, matahari tersebut pernah tertunda karena penghormatan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, karena beliau Sayyidina Ali menghormati terhadap orang yang lebih tua darinya. Semoga cerita yang sedikit ini, cerita yang singkat ini bisa memberi motivasi kepada kita supaya kita lebih menghormati kepada orang yang lebih tua
dari kita. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.